Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат туугандар, кандайсыздар? Мына Кудайым буйрса, Иман Аманат кайрымдуулук фонду тарабынан жана АСК Замза Мубин Travel баарыбыз бириккен абалда Кудайым буйрса мына Куран чыккан фабрикага келдик. Ажы башчыларыбыз 83 адам. Кудайым буйрса баардыгы курсан. Аллах насип кылса иншалла дагы Куба мечитиге мына сапар тартып атабыз. Аллах таала ушул ыйык Куранды окуучулардан, таркатуучулардан кылсын баарыбызды. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat. Mına Kudayım buyursa bizden 83 adam. Kudayım buyursa mına Kur'an çıkan yerге keldik. Kudayım buyursa aldığımız videoları da görürsün Kudayım buyur. Жерде Куранды эң кичинекейинен баштап эң чоңуна чейин бүт өзгөчө Курандардын баардыгы хит экземплярлары бар. Баардыгы ушул жерде бар. Очень аябай көп. ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه
تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن